پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی پر پرائم ٹائم نیوز بلیٹن۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ موسی کے نام پر غریبوں کو مصیبت میں ریونت حکومت نے کر دیا مبتلا، کے ٹی آر نے لگایا الزام، کہا کانگریس حکومت ہر محاذ پر ناکام، ایک بھی وعدہ نہیں کیا گیا پورا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں کی اہم میٹنگ، ایس سی درجہ بندی اور بی سی کی مردم شماری پر وزراء کی موجودگی میں کمیٹیوں کے ساتھ کی مشاورت۔ حیدرآباد کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نمایاں گراوٹ کا شکار، سیلز اور نئے پروجیکٹ دونوں میں شدید کمی، رپورٹ میں انکشاف۔ ریاست کے عازمین کے لیے بہتر انتظامات کرنے خسرو پاشا کا عزم، صدر نشین حج کمیٹی نے منتخب عازمین کو دی مبارکبادی۔ ریاستی اردو اکیڈمی کی کارکردگی مکمل طور پر مفلوج، شعراء، صحافی اور ادیب اخبارات اکیڈمی سے فنڈز کے اجرائی کے انتظار میں۔ جموں کشمیر کو ریاست کے درجے کی بحالی ہماری اولین ترجیح، عمر عبداللہ کا بیان، کہا آرٹیکل 370 کے لیے لڑائی جاری رہے گی۔ مسلسل 10ویں مرتبہ پالیسی ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں، آر بی آئی کی مہنگائی پر نظر، ای ایم آئی کی شرحوں سے عوام میں مایوسی۔ نیشنل فلم ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب، صدر جمہوریہ نے متھن چکرورتی کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا، کنڑ فلموں کے رشبھ شیٹی کو بہترین اداکار کا بھی اعزاز۔ اب غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، یو این مہاجر ایجنسی نے تشویش کا کیا اظہار، اسرائیلی فوج کے غزہ میں جبالیہ کیمپ پر مسلسل حملے، شہداء کی تعداد میں روزانہ اضافہ۔ اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہاشم صفی الدین ہو گئے شہید، اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ، کہا ہم نے حزب اللہ کو کمزور کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بی آر ایس لیڈر و سابق حیثیتی وزیر کے ٹی آر نے موسیٰ ندی مسئلہ اور عوامی مسائل پر آج ریونت حکومت کو خوب گھیرا۔ سب سے پہلے کے ٹی آر نے کہا کہ موسی ندی کے نام پر غریبوں کو صرف مصیبت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی پر بھی طنز کیا اور کہا ان کی پارٹی 1 سال میں 2 لاکھ نوکریاں دلانے کے بشمول انتخابی وعدوں کی تکمیل میں ناکام ثابت رہی۔ کے ٹی آر نے یاد دلایا کہ انتخابی مہم کے دوران راہل گاندھی نے شہر کے اشوک نگر کا دورہ کیا تھا اور پھر وہاں بے روزگار نوجوانوں سے ملاقاتیں کی تھی۔ کے ٹی آر نے طنزی انداز میں کہا اشوک نگر کے بے روزگار نوجوان 1 سال میں 2 لاکھ نوکریاں دلانے پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بھی منتظر ہے۔ خواتین سے وعدوں کے معاملے میں بھی کانگریس کو کے ٹی آر نے جھوٹی حکومت قرار دیا اور کانگریس حکومت کو ہر محاذ پر ناکام قرار دیا اور کہا کہ کانگریس حکومت نے عوام کو صرف وعدوں کے نام پر دھوکہ دیا۔ میں کیا بول رہا تھا ابھی آپ کو، موسی کے نام پہ مصیبت لا دیے غریبوں کے گھر پہ۔ ہم لوگ عطا پور میں، حیدر شاہ کوٹ میں، حیدر گڑا میں، ہر جگہ جو موسی کے اطراف جتنا بھی 40-50 سال سے وہاں بسے ہوئے جتنے ہمارے بھائی ہے بہن ہیں، وہ لوگ پورے یہاں چل کے آئے تھے۔ اس سے پہلے چند دن پہلے یہاں پہ آئے تھے۔ غریب ہے، لاچار ہے، وہ آ کے ہم سے کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ اتر پردیش میں کوئی وہاں کے چیف منسٹر بلڈوزر چلا رہے، کہتے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اتنے سال، بٹ پہلی بار آج تلنگانہ میں ہمارے گھر بھی بلڈوزر آ رہا۔ کے سی آر صاحب کہاں ہیں آپ، آ کے ہم کو بچا لو بول کے آج تلنگانہ کے غریب آج پکار رہے ہیں۔ تلنگانہ کے ہر کوئی انسان جو آج کانگریس پارٹی کی جو کیمپین تھی، ایک ہتھیلی میں جنت دکھا کے، رنگین خواب دکھا کے، ہر کسی کو یہ دیتا ہوں وہ دیتا ہوں یہ بھی دے دیتا ہوں بول کے آپ کو 1 سال پہلے ایک حسین خواب دکھا کے جو ووٹ ہڑپ لیے، آج ہر کوئی ناراض ہے کانگریس پارٹی کے ساتھ۔ آپ 1 منٹ کے لیے سوچئے
किसान भाइयों के साथ वादा किया गया था रेवंत रेड्डी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी चल के आए, आगे वरंगल आए, वरंगल में क्या वादा करे, 9 दिसंबर जिस दिन सोनिया जी की जन्मदिन है उसी दिन दस्तखत करेंगे और किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। दिसंबर तो चला गया, 9 दिसंबर, अब फिर एक बार आ रहा दिसंबर 9 तारीख, और 2 महीने में फिर आ जाता। आज तक किसानों का कर्ज माफी नहीं किया। वादा यह भी किया गया था बच्चों के साथ, नौजवान बच्चों के साथ, हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे, उनको कहा गया आप केसीआर को नौकरी से हटा दो, आपको नौकरी मिलती। बोले पहले ही साल, एक ही साल में स्वयं राहुल गांधी बोले, कोई और नहीं, अशोकनगर आए, अशोकनगर में चाय पीते बन खाते हुए बोले राहुल गांधी, एक साल में, पहली साल में 2 लाख नौजवानों को मैं दिलाता हूं, मेरी गारंटी है। बोले अब फिर एक साल होने को आ रहा, 2 लाख नहीं, बस दो आदमियों को नौकरी मिले। एक नौकरी मिला रेवंत रेड्डी को, दूसरा नौकरी मिला राहुल गांधी को। बच्चों को तो किसी को नौकरी तो नहीं मिला आज तक। 2 लाख बोले, 2 नौकरी भी नहीं दिए। साथ ही साथ मैं पूछना चाहता हूं, किसान के साथ धोखा, हमारे नौजवान बच्चों के साथ धोखा, हमारे बहनों के साथ भी धोखा किया। हमारे बहनों को बोला गया, खवातीनों को क्या बोले रेवंत रेड्डी? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में आज एससी दर्जाबंदी और बीसी की मरदमशुमारी पर कमेटियों के साथ मीटिंग की। इस मौके पर दामोदराज नरसिम्हा, उत्तम कुमार रेड्डी, पूनम प्रभाकर, सीधर बाबू, सीतक्का, हुकूमती मुशी के केशवराव, एवं नरेंद्र रेड्डी, बीसी कमीशन के चेयरमैन निरंजन, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। ज़िले आदिलाबाद की आदिवासी तंजीमों ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। क़बाइलियों और अक़लियती बिरादरियों के दरमियान इत्तेहाद क़ायम करने के लिए वज़ीर सीतक्का और एमएलए बोजू पटेल की पहल पर रेवंत रेड्डी से क़बाइली बिरादरी की मुलाकात हुई। कभी मुल्क के बड़े शहरों के लिए एक कामयाब और मिसाली रिहायशी मार्केट समझे जाने वाले हैदराबाद की रियल इस्टेट मार्केट अब नुमायां गिरावट का शिकार नजर आती है, जहां फरोख्त और नए प्रोजेक्ट्स दोनों में शदीद कमी पाई जा रही है। ये बात दरअसल रियल इंसाइट रेजिडेंशियल रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक माह जुलाई से सितंबर की 6 माही में हैदराबाद की रियल इस्टेट मार्केट में साल ब साल 19% की कमी दर्ज हुई है। रिपोर्ट ने निशानदेही की है अगरचे मुल्क के 8 बड़े शहरों में मजमूई तौर पर नए रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लॉन्चिंग में 25% कमी देखने में आई है और हैदराबाद ने सबसे बड़ी कमी का सामना किया है। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सैयद शाह अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने कहा, रियासत के आज़मीन हज के लिए अर्ज़ मुक़द्दस में नक़ाइद से पाक बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएंगे। दफ्तर हज कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तेलंगाना से हज को रवानगी के लिए जुमला 9011 दरख्वास्तें मिली थीं, जबकि तेलंगाना के लिए सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से मुक़र्रर कोटा 3155 है। उन्होंने कहा, हज एक सख्त इबादत है जिसकी अदायगी से कबल आज़मीन को जिस्मानी और रूहानी तौर पर मुकम्मल तैयारियां ज़रूरी होती हैं। उन्होंने मुंतखब आज़मीन को मुबारकबादी दी और जिस्मानी कसरत करने, सेहत का ख्याल करने और अभी से नमाजों की पाबंदी नेज़ ज़िक्र अस्कार को अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियत बना लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा, रियासती हज कमेटी अर्ज़ मुक़द्दस में आज़मीन को बेहतरीन सहूलतों की फ़राहमी के लिए मुसलसल सेंट्रल हज कमेटी से राबता बनाए हुए है। 2025 हज का खुर्रा परसों दिल्ली में हुआ। जुमला तेलंगाना से 9011 एप्लीकेशंस आए और वो खुशनसीब लोग जो जुमला 6519 आदमी का खुर्रा में नाम निकला, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस हज के लिए चुना है। और इसके अंदर 2500 लोग बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला वेटिंग लिस्ट में भी वो भी क्लियर होने की उम्मीद है। साथ ही साथ जो हज़रात का नाम उठ चुका है तो वो 21 अक्टूबर से पहले 1,30,000 रुपये सेंट्रल हज कमेटी के नाम पर जमा करवाएं और साथ ही साथ उसकी रसीद लें। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट लें और पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी पर साइन कर हमारे दफ्तर में जमा करें, क्योंकि तारीख़ ख़त्म हो जाने के बाद फिर वो नाम दोबारा नहीं आ सकता है। तमाम आज़मीन से मैं ख्वाहिश करूँगा कि वक्त मुक़र्रर से पहले अपने फॉर्म ला कर यहाँ दाखिल करें। और एक ख़ास बात ये कि अल्लाह ताला ने जिनको चुना है
गए साल जो मशक्क़तें हुई है, पैदल चलने का मसला है, धूप का मसला है, तो ख़ास तौर पर हमारे माँ बहन को वॉकिंग की आदत नहीं रहती है, वह भी से अपनी सेहत को सही करें, वॉक करें, रोज़ 1-2 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस डालें, ताकि अच्छी सेहत रही तो हज भी सही हो सकता है। और एक मरतबा मैं हज कमेटी की जानिब से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनका नाम खुर्राम में उठाया। कोटा में कुछ इजाफा इस बार? जी नहीं, कोई इजाफा नहीं है, जितना था उतना ही कोटा है, और अल्लाह चाहे तो जितने दरख्वास्त यहाँ से आए हैं वो पूरे होने की उम्मीद है। रियासत में उर्दू अकेडमी की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गई है। किसी भी स्कीम पर कोई हो अदीब जैसे कि सहाफ़ी काम नहीं हो रहा है। छोटे अखबारात भी फंड से इजराई के इंतजार में मुसलसल अकेडमी के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। कितनी कोशिशों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से इन तबक़ात में अब मायूसी की लहर दौड़ गई है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि उर्दू अकेडमी स्टाफ की तनख्वाहें भी वक्त पर जारी नहीं हो रही हैं। उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान की अदम मौजूदगी ने मजीद मसाइल पैदा कर दिए हैं। इत्तलात के मुताबिक चेयरमैन का अकेडमी में हाजिरी ना होने के बराबर है, जिससे अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की वफद ने फाइनेंस सेक्रेटरी और वजीर फाइनेंस को इंतबा दिया, अगर अक़लियती इदारों का बजट 1 हफ्ते में जारी ना किया गया तो हुकूमत तेलंगाना को सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, फैज़ आम ट्रस्ट अपने फलाही, समाजी और इमदादी कामों के लिए बेहद मशहूर है। आज बानी फैज़ आम ज़ुल्फ़िकार हुसैन की 16वीं बरसी के मौके पर ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद और औरंगाबाद में कई एक फलाही, तिब्बी और इमदादी काम मरहूम की याद में अंजाम दिए गए। पेश है मज़ीद तफसीलात सियासत टीवी की इस खास रिपोर्ट में। इंसानियत की बहबूद के लिए कोई काम किया जाता है, ख़ासकर ज़रूरतमंद ख़ानदानों, तलबा तालिबात की मदद की जाती है। भूखों को खाना खिलाना, नंगों को कपड़े फराहम किए जाते हैं, तो ऐसे कार्य खैर शुरू करने वालों को सवाब जारिया बन जाता है, दीन दुनिया में उनके दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाता है। इस मामले में बानी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन मरहूम खुश नसीब रहे। उन्होंने सन 1982 में औरंगाबाद में खिदमत खल्क़ के लिए फैज़ आम ट्रस्ट का एक पौधा लगाया था, जो आज एक तनावर दरख्त में तब्दील हो गया। फैज़ आम ट्रस्ट के फैज़ से औरंगाबाद और हैदराबाद और अतराफ अकनाफ ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ज़रूरतमंद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनमें फ़िरक़ावाना फसादात हो या आफ़ात समावी के मुतासिर से लेकर गरीब ख़ानदान और ज़रूरतमंद तलबा तालिबात शामिल हैं। 8 अक्टूबर को फैज़ आम ट्रस्ट के बानी जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन मरहूम की 16वीं बरसी मनाई गई। वो 8 अक्टूबर 2008 को इस दार फ़ानी से कोच कर गए थे। उनकी 16वीं बरसी के मौके पर हैदराबाद और औरंगाबाद में कई एक फलाही प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। हैदराबाद में सना स्कूल ताड़बन के तलबा में निसाबी कुतुब की तकसीम अमल में लाई गई। चादर घाट में गुरबा मसाकिन के लिए ताम का इंतज़ाम किया गया। बीबी आमिना मिली हॉस्पिटल चंदायन गुट्टा में आवाम के लिए मुफ्त तिब्बी मुआयना और अद्वियात की तकसीम का इंतज़ाम किया गया। सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन की निगरानी में एहतमाम करदा इन प्रोग्राम्स में जनाब रिजवान हैदर ट्रस्टी, मजलिस आमिला जनाब सैयद हैदर अली, करार अहमद बानी फैज़ आम ट्रस्ट ज़ुल्फ़िकार हुसैन मरहूम के नवासे हैं। जनाब खलील अहमद खलील वॉच कंपनी के साथ फैज़ आम की टीम ने बढ़ चढ़ कर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में भी मुफ्त मेडिकल कैंप और ताम का इंतज़ाम किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी, हैदराबाद। और एक शौहर ने अपनी ही रिश्वतखोर बीवी की बदउनवानी को बेनकाब कर दिया। ये अजीब व गरीब वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ात इलाके मनीकुंडा में पेश आया, जहां मनीकुंडा म्यूनसिपलिटी में बतौर डीई काम करने वाली अपनी बीवी को रोज़ाना की रिश्वतखोरी से तंग आकर शौहर ने इंतहाई कदम उठाया। बीवी रोज़ाना लाखों रुपये रिश्वत के तौर पर घर लाया कर रही थी, जिस पर शौहर बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी बीवी को कई बार रिश्वत छोड़ने की नसीहत की, लेकिन जब वो बाज न आई तो उसने खुद उसकी बदउनवानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला कर लिया। श्रीपाद ने अपनी बीवी के छुपाए हुए पैसों की वीडियोस बना ली और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में रिश्वत से हासिल की गई रकूमात के बंडल दिखाई दे रहे हैं, जो बीवी की बदउनवानी के सबूत के तौर पर पेश किए जा रहे हैं।
پھر یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو گئی اور دیویا جیوتی کی کرپشن کے انکشاف پر لوگ شدید حیران اور ششدر رہ گئے ہیں۔ اب نظر چند اہم قومی اور بین الاقوامی خبروں پر۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے کہا جموں کشمیر میں اگلے چند دنوں میں حکومت بنا لی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم نے جمعرات کو قانون ساز پارٹی کا اجلاس طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد اتحاد کی میٹنگ منعقد ہوگی۔ انہوں نے کہا اتحاد اپنا لیڈر منتخب کرے گی جس کے بعد ہم راج بھون میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کر دیں گے۔ It's not my first reaction, it's probably my fifth reaction now. But the reaction doesn't change. I'm humbled by the verdict of the people. I'm humbled by the mandate that the people have given. But I'm also acutely aware of the responsibility that this mandate places upon us. The people of Jammu and Kashmir have voted. They've made their voices heard. They want to be a part of the process of governance. They want to feel a part of the decision-making process, and it is our responsibility to carry them along with us. Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir have gone unheard since 2018. Now the time has come for us to work for the benefit of the people of Jammu and Kashmir. I'm also acutely aware of the fact that there is a sharp divide between Kashmir and Jammu, and therefore the incoming government will have a major responsibility of giving a sense of ownership to the people of Jammu. The government that comes in the next few days will not be a government of the National Conference, it will not be a government of the Alliance, it will not be a government of those that voted for us. It will be a government for every single individual of Jammu and Kashmir, regardless of who they voted for or whether they voted at all. And in that, special emphasis will be placed on giving a sense of ownership and a voice within the government to those areas from where MLAs in this coalition will be less in number. Omar sir, how many independent candidates have approached National Conference so far, and when do you expect the آپ confirmation? کیوں ہم سے یہ بات کروا رہے ہو؟ اب میں آپ کو نمبر دوں گا، کل کو ان کو بلایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایک آدھ نے ہم سے بات کی ہے، ہماری بات چیت ان سے جاری ہے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم آپ سے وہ بات چھپا تو رکھ نہیں پائیں گے. So when do we expect the government formation? How many First and foremost, wait for the legislative party meeting, which will take place tomorrow. Subsequent to the legislative party meeting, there will obviously be the alliance meeting. It will determine the leader of the alliance. The leader of the alliance will then, I assume, take letters of support, go to Raj Bhavan, stake a claim, and request the LG to fix a date for the swearing in. But I would like that to happen as soon as possible, because we've been without an elected government since 2018. Time has come that we get back to work. So the legislative party meeting will be held tomorrow? Inshallah, tomorrow. So Farooq Saab said that you will be the CM. I am very grateful for the confidence that he has reposed in me. But that decision is of the legislators to make. اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کا۔ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخلے جاری ہیں۔ نرسری تا 10th انگلش اور اردو میڈیم، اسلامی اسٹڈیز، نازلہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ، اس کے علاوہ 10ویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے 3 سالہ عالم کورس، فضیلت اور تدریس شعبہ حفظ۔ ہمارے برانچز کتا پیٹ، بالاپور، شریف نگر، RCI روڈ اور کشن باغ۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہاسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بلڈنگز۔ اپنے بچوں کی دین و دنیا کی معیاری تعلیم کے لیے جلدی کیجیے، داخلے محدود ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔
कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के नताइज को इत्तेहाद की जीत करार दिया और कहा वहां के वोटर्स ने बीजेपी के इंतखाबात जीतने के हथकंडों को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन हरियाणा असम्बली के इंतखाबी नताइज हैरान कुन और गैर मुतवक्के हैं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हरियाणा के इंतखाबी नताइज ज़मीनी हकीकत और अवामी जज्बात के बरअक्स हैं। इसी वजह से कई संगीन सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी और इंतखाबी नताइज के बारे में तफसीली बात करेगी। उन्होंने हरियाणा असम्बली इंतखाबी नताइज को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। महंगाई पर गहरी नजर रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुसलसल 10वीं मरतबा पॉलिसी शरहों को बगैर किसी तब्दीली के रखने का फैसला किया, जिससे सूद की शरह में कमी की तवक्को कर रहे आम लोगों को मायूसी हो गई। मई 2022 से 250 बेसिस पॉइंट्स तक लगातार 6 बार शरह में इजाफे के बाद अप्रैल 2023 में शरह में इजाफे का सिलसिला रुक दिया गया था और अब उसी सतह पर बरकरार है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग के बाद रवा माली साल की चौथी 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और कहा, नई तश्कीलशुदा पॉलिसी कमेटी ने अक्सरियती वोट से ये फैसला लिया है। 70वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब में बॉलीवुड के मारूफ और मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ यानी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जबकि कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड से नवाजा गया। इस नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में मुख्तलिफ ज़ुबानों में तैयार होने वाली बेहतरीन हिंदुस्तानी फिल्मों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों एजाज़ से नवाजा गया। उधर इसराइली फौज के गजा में जबालिया कैंप पर मुसलसल हमले जारी हैं। आज भी हमलों में कम से कम 18 अफराद शहीद हो गए हैं। इसराइली फौज ने जबालिया और करीबी इलाकों के रिहायशियों को 12 अहकाम जारी किए हैं कि वो यहाँ से निकल जाएं। फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने कहा कि गजा पट्टी में अब कोई महफूज जगह नहीं बची है। पेश नाज़रीन तफसीलाती रिपोर्ट। इसराइली फौज के गजा में जबालिया कैंप पर मंगल और बुध की दरमियानी शब किए गए हमलों में कम से कम 18 अफराद शहीद हो गए। कैंप पर धावे का मकसद हमास के अस्कियत पसंदों को जबालिया से मजीद हमले करने और उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म होने से रोकना है। इसराइली फ़ौज ने जबालिया और करीबी इलाकों के रिहायशियों को 12 इनखला के अहकाम जारी किए हैं, लेकिन फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने कहा गज़ा पट्टी में कोई महफूज जगह नहीं है। फ़लस्तीनी सिविल एमरजेंसी सर्विस ने कहा इससे गैर मुसद्दक़ा इत्तलात मिली हैं कि जबालिया और शुमाली गजा के दिगर इलाकों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, लेकिन वो इसराइली बमबारी की वजह से उन तक पहुंचने से कासिर है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन एजेंसी के सरबराह फिलिप ने लिखा कम से कम 4 लाख अफराद इलाके में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा इसराइली हुक्काम के इनखला के हालिया अहकाम लोगों को ख़ास तौर पर जबालिया कैंप से चले जाने पर मजबूर कर रहे हैं।
بہت سے لوگ انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ غزہ میں کہیں بھی کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ فلپ لازارینی نے کہا، جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار UNRWA کے کچھ پناہ گاہوں اور سروسز کو بند کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ شمالی غزہ میں ایک بار پھر بھوک پھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، حالیہ فوجی آپریشن سے بچوں کے لیے پولیو ویکسینیشن مہم کے دوسرے مرحلے کو بھی خطرہ ہے۔ اسرائیل نے UNRWA کے سربراہ کے بیان پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں دیا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ حزب اللہ کے ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہاشم صفی الدین، جنہیں حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، حملے میں شہید ہو گئے۔ ایک انگریزی ویڈیو پیغام میں نتنیاہو نے لبنانی عوام سے خطاب کیا اور موجودہ صورتحال کے بارے میں دعوے کیے۔ اس نے لبنان کی صورتحال کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا اور کہا، جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار اسرائیل نہیں بلکہ تہران ہے۔ This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. That's what happened. Lebanon was once known for its tolerance, for its beauty. Today, it's a place of chaos, a place of war. Israel withdrew from Lebanon 25 years ago. But the country that actually conquered Lebanon is not Israel. It's Iran. Iran, which finances and arms Hezbollah to serve Iran's interests at Lebanon's expense. Hezbollah has turned Lebanon into a stockpile of ammunition and weapons and a forward Iranian military base. Just one day after the October 7th massacre a year ago, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. Israel has a right to defend itself. Israel also has a right to win, and Israel will win. We've degraded Hezbollah's capabilities. We took out thousands of terrorists, including Nasrallah himself, and Nasrallah's replacement, and the replacement of his replacement. Today, Hezbollah is weaker than it's been for many, many years. Now you, the Lebanese people, you stand at a significant crossroads. It is your choice. You can now take back your country. You can return it to a path of peace and prosperity. If you don't, Hezbollah will continue to try to fight Israel from densely populated areas at your expense. I know you want a better future for your children. So I'm speaking to all of you today. There is a better way for your children, for your cities, for your villages, for your country. You deserve to restore Lebanon to its days of tranquility. You deserve a Lebanon that is different. One country, one flag, one people. Don't let these terrorists destroy your future any more than they've already done. Stand up and take your country back. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. It doesn't have to be that way. Each of you can take a step for your future, even a small step. You can make a difference. I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again, so that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. اسرائیلی وزیر دفاع نے امریکی ہم منصب سے ایران پر ممکنہ اسرائیلی حملے سے متعلق گفتگو کے حوالے سے طے شدہ دورہ اچانک ملتوی کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر سے بات ہونے تک وزیر دفاع کو امریکہ جانے سے روک دیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے وزیر دفاع کو امریکی دورے سے روکنے سے متعلق پوچھے گئے سوال پر جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا، میں اسرائیلی سیاست پر تبصرہ نہیں کر سکتی، نہ ہی مجھے اس حد تک ان کے معاملات کا علم ہوتا ہے۔ آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ موسی کے نام پر غریبوں کو مصیبت میں ریونت حکومت نے کر دیا مبتلا، KTR نے لگایا الزام، کہا کانگریس حکومت ہر محاذ پر ناکام، ایک بھی وعدہ نہیں کیا گیا پورا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں کی اہم میٹنگ،
SC درجہ بندی اور BC کی مردم شماری پر وزراء کی موجودگی میں کمیٹیوں کے ساتھ کی مشاورت۔ حیدرآباد کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ نمایاں گراوٹ کا شکار، سیلز اور نئے پروجیکٹس دونوں میں شدید کمی، رپورٹ میں انکشاف۔ ریاست کے عازمین کے لیے بہتر انتظامات کرنے خسرو پاشا کا عزم، صدر نشین حج کمیٹی نے منتخب عازمین کو دی مبارکبادی۔ ریاستی اردو اکیڈمی کی کارکردگی مکمل طور پر مفلوج، شعراء، صحافی اور ادیب اخبارات اکیڈمی سے فنڈز کے اجرائی کے انتظار میں۔ جموں کشمیر کو ریاست کے درجے کی بحالی ہماری اولین ترجیح، عمر عبداللہ کا بیان، کہا آرٹیکل 370 کے لیے لڑائی جاری رہے گی۔ مسلسل 10ویں مرتبہ پالیسی ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں، RBI کی مہنگائی پر نظر، EMI کی شرحوں سے عوام میں مایوسی۔ نیشنل فلم ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب، صدر جمہوریہ نے متھن چکرورتی کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا، کنڑ فلموں کے رشبھ شیٹی کو بہترین اداکار کا بھی اعزاز۔ اب غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، UN مہاجر ایجنسی نے تشویش کا کیا اظہار، اسرائیلی فوج کے غزہ میں جبالیہ کیمپ پر مسلسل حملے، شہداء کی تعداد میں روزانہ اضافہ۔ اور حزب اللہ کی ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین ہاشم صفی الدین ہو گئے شہید، اسرائیلی وزیر اعظم کا دعویٰ، کہا ہم نے حزب اللہ کو کمزور کر دیا۔ اسی کے ساتھ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست TV۔ اللہ حافظ۔ پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔